Chika time! Bakit maraming mga tao ang gusto ng trabaho pero ayaw magtrabaho? So, kaniyang nahitabo. Nag-post ko ani sa ako ang blue app last 2 days ago. Then ako ani itong gi-post is ninisulti ko urgent hiring. We only have 5 slots left and at least 2 to 3 work hours per day, work from home, weekly payout, monthly allowance, we have the quarterly bonus, we have the cash and travel incentives, local and international, and we have the HMO and the agent savings. So, yan po yung pinost ko. Alright, mabalik ta ani na filter kay gwapa man ko diri sa akong paminaw. Kay di nga sign. Bitaw. So, mo to siya akong gi-post and like daghan kaayo jud ang comment, daghan kaayo ang PM sa ako which is nag-ask sila on sa daw nga klase nga work. Kay kung imo basahon ang akong gi-post, legit ako mismo personally mainganyo jud ko, makaingon jud ko nga wow, pagka nice ani na oportunidad, which is very perfect and very correct. Napakanindot jud na trabaho, asa ka mangita og 2 to 3 per hour, 2 to 3 hours per day, which is work from home pa. Diri nga work is not about na mag-work ka, dili siya same sa corporate na job na mo-work ka and the company will gonna pay you. So, it depends sa imuhang pagtrabaho. So, gimin is it's kinda a part-time because you have no boss, wala kay specific nga time nga kani nga oras mo in ka, kani nga oras mo out ka, wala siya ingon ana because again the salary, your commission and everything, your bonuses is depend kung unsa uni mo pagtrabaho or unsa uni mo pagwork ang kanina job. And ang weekly salary is legit. Yung imuhang salary or ang imuhang base sa imong pagpaningkamot, ang imuhang salary i-give sa imo weekly. Okay? Naapay daghang mga incentives nga ihatag sa imuha. So mao na to, very interesting ang job naapay travel, which is the local and the international travel, which is nindot po jud, available po jud na. Again, depende sa imong pagtrabaho. So, nakainganyo pagkanindot, pagkahayahay nga trabaho, ingon ana jud ang ato ang pagbasa ato nato. So kanina nahitabo. So naanay mga message nako nga, lo hiring pa mo, ganahan ko hiring pa mo and all. So akong diskussan, akong ingnon nga inang familiar ka sa financial advisor, ang datingan nato, familiar ka sa financial advisor. Some of them will say yes, some of them will say no, which is easier for me to explain those who are aware already about sa financial advisor. So ako anang i-explain ka family o ka hibalo ka unsa ka importansya ang insurance and all. Basta ang naay uban nga yes, very positive kayo, oo ati, kabalo jud ko ana ati nya, ganahan kay ko ana ati, willing ko ana ati. Mo exam ko karon or mo exam ka next week. Kay ngano man ang backside sa uban, dili sila mo exam or dili sila mo continue tungod kay naay payment. Which is the payment is not a payment jud as in. Dili ina siya payment sa imong pagtrabaho. Payment ina para magka-license ka so that you are inang qualified to work for that. Kay being a financial advisor is not a joke. It's a professional field as well. Same na sila sa maestra, same na sila sa engineering, same na sila sa any other professional nga course. Kundiin, you can't work without your license. Okay? Or dili ka matawag nga fully pledged unless you have that license. So if muadto ka sa teaching field, muadto ka sa education, muadto ka sa engineering, sa PRC, di ba? You really have to pay langga. You have to pay jud, no? Para sa exam, para sa licensure examination. But it's not a payment jud as in nga i-pay nimo sa company and all, dili na kadto ang amount sa company. It will go to the licensure o sa license, sa examination. Okay? So nag-conduct og examination, ingon ana ina siya. So dili ta makaingon nga joke ra ang work because under kita sa government, which is ginamonitor ta nga dapat license ang mutrabaho ani tungod kay naay daghang mga trainings ug naay daghang mga seminars pang i-provide sa imuha to be a fully equipped. Kay again, being a financial advisor or you will enter the insurance company is not really a joke, Jod.
Okay? It's like a professional work. So, ingon ana. So, kanang imuhang payment, nga which is, na may two sets no, na siya 1,000, na siya variable and the traditional. Which is, sometimes, pwede ra jud i-take sa nimo ang variable nga exam. Ingon ana siya. So, imo lang one step at a time. So, one exam at a time rasa. So, maura sa imo itikan, pwede ra jud na siya lang aron dili bugat sa imuhang bosa, at the same time, not bugat for you to study. Nya, langga, legit ka na nga 1,010 nimo nga amount of money for you to take the licensure examination will gonna change your whole life. Bad na ba na ang 1,010 to invest for yourself para ana nga field? For me, it's not. Nagtake ko kaduha, so I've not able to pass the first examination because I didn't study well. But my second examination, where is I really prayed and ako ana jud gi-focus ako ang self nga I really need to pass this because I really want this profession. Successfully by God grace napasar na pud jud nako. So ingon ana jud ang scenario. So you just need to study lang jud. And the team will going to guide you all throughout the process. So maunang dili jud ka mabalaka. So if you want to be part of our team, which is to become a licensed financial advisor who will gonna change someone's life via insurance, apply na. PM me or drop me a message. I am more than willing to help you or to guide you. I love you all.